Mga suking mag-uuma ug magbababoy, manukan, kambing ug uban pang binuhing hayop. Kabalo ba mo nga aduna nay usa ka kusgan nga suplemento para sa inyong mga binuhing hayop? Gertrude's Agri Power Mix. Gertrude's Agri Power Mix. Gertrude's Agri Power Mix. Ang Gertrude's Agri Power Mix usa ka kombinasyon sa multivitamins, minerals, amino acids, probiotics ug electrolytes. Kompletong suporta para sa baboy, manok, kanding, baka, turkey, pato ug bisan sa iro. Gertrude's Agri Power Mix. Batok sa kakulangan sa nutrisyon, panalipod sa hinay nga immune response ug hinay nga pagtubo sa mga binuhing hayop. Gertrude's Agri Power Mix. Tambal sa stress, dehydration ug way gana sa pagkaon, makatabang sa pagpasaka sa timbang, fertility ug gut absorption. Gertrude's Agri Power Mix para sa tanang bahin sa pagbuhi, gikan sa pre-starter hangtod sa lactating stage. Aduna kini tukmang dosage alang sa matag klase sa hayop. Gertrude's Agri Power Mix imong kasaligan sa kadasig, galagsik ug kusog sa imong mga alagang hayop. Gertrude's Agri Power Mix, mapalit sa mga Agrivet stores duol sa inyong mga lugar. Gertrude's Agri Power Mix, the leading feed supplement for animals.